po yung morning, ma'am. Ano ba? Sige, go. O sa mo na niya, ma'am. And go. Press down. Okay. 1. Okay. 2. Press down. Okay, good. Okay po, okay na. Okay, baba. Wow, amazing. Para unsa ni siya, ma'am? For recovery po ito, ma'am, and for preparation din para sa muscles nyo, para at least mag-pump siya, ma'am, ba? Para i-compress niya. So, maging ani po ko nga. Oh, for after recovery din. recovery. Last na po, ma'am. Iakyat. Okay. Baba. Amazing, no? I-refer po sila diri, ma'am. Sorry, Sakta na ang fit, ma'am. Yeah. Ma'am, i-on ko na po, ah. 15 Ihihad, minutes. no? Okay. Parang mag-guot siya. Mag-uot siya, ma'am. Musugod siya sa ilalong dahil pasaka. Ah. 15 minutes po yan, ma'am, ha? Okay, thank Maglabas you. ako. Ginawa, ano mo mo yan? Nice, ma'am, no? Yeah. Compression talaga. That's the machine. Hey, it's done. Feels good. Ano po, ma'am? Yeah.